toasted it perfectly. Isa mga yo og recipe ani, tagaan ta mo. Dayon ra kay ni siya. Ano ning galain-lain og color kay kani siya gamay ra akong gimix nga chocolate powder. Kay ang amo ang bunso dili na siya pakanon kaayo og daghan nga chocolate powder kay giubo. Yan kani siya, lahi sad ni siya kulay. Kay gimiksan ni nako og chocolate. Kay ang panganay ganahan sad siya og chocolate. Nawa na nag-angay noon. Maghimo ko ani inig kapasko pohon. Sayon do kayo ni siya. Nya, butangan dayo og icing asong. Kung gusto mo magbutang og icing asong, bites kayo. Kasabot mo kung say icing asong. Samot ni siya ka nindot og kuan. Gamitan ni siya og mixer. Mano-mano ko ra man ni kuan. Ikutaw ko ra ni kutsara. Ayaw niya na ay.